Khapangni takoktai bukuksong zorani news nai tongnai joto lukrokno haina hai lamsogo tini ang haina hai norokni buskango zorani news ni kok sukru pandawa mahaino narwai motom narwai okra ang tubi phaikya tamani kai tirfra hasteno kariba haino Bharat ha kotorni rajnaitik political party ni sabo central buskango haina hai asok thai manpino obono tabung na singlajak buskangni salo phiaba tirfra hasteni logewono Bharat ha kotor ni logewo tirfra haste bahaino tipra sarok tabuk belaino wana laijak tamono wana laijak hengkai CAA no tui tamono kai CAA no tui tabuk krak khlai kotor khlai bukha kotor khlai khorangti sanai tabuk tirfra haste o sung political party bisingno nai nai hengkai congress prode congress rokni phachingno sung bisinugo tamono hengkai CAA obo tipra sarok ni bagai busuk jrati kaham kubun bongsorong ni bagai busuk jrati kaham belai wana laijak tabuk obno tuino ruk sawino koklam salaina ni bagai Pradesh Congress ni General Secretary hekaba Pradesh Congress ni Adivasi ni Chairman songjaknai Sir Shobda Kumar Jomatia na sir Shobda Kumar Jomatia sir bai sing tini koklam salainai tamon hingkai bini political ni career belai ke samungjak phiaba norok bono bisi news rogo hekaba omahai news YouTube ni potri photo omahai bisi nugiana phiaba tabuk binthani porja haikaba binthani barja belaino kotor Pradesh Congress haikaba Congress ni bini General Secretary pod tongon tongo arum bisingo Adivasi tipra sarok ni All India haikaba tirfra ni Adivasi rokno tuini bini barja kotor boni phasingla CAA no tuitamo commitment tong koktong buskang bahika nuhur obno tuini sung koklam salainai khanai nai bini koklamo naitong di jorani ni khakaham tailam sukan nogo phaima bagai ang saধারণত mutui interview ba channel ang phaya norok tini phaikaba norok bai koksana bagai mawan sukha tai jehetu CAA no chu mane implement khaijaka ei karone CAA sini borok do phani bagai tipra sarne bagai belai hamya aboni bagai ang kok sana bagai norok bai makarengkha tei jara nai tungnai takuk tei bukuk som jottonani khaka hamya paro CAA ang jototugu saimanu simani jora CAA as a whole sini Bharat ha kotori bagai no hamya aboni bisingo sini oti prasa ba tipra haste ni bagi to hamya na hamya tam ni bagi inke o tipra sarok salsa borok kabang tongmani majority tongmani tini minority ni thangka sung tipra hao sini ha mane bising tipra no sung tabuk oro majority ni minority ni thangka CAA dengya abuto ulikokse kitu CAA lagungya khubano tipra haste o kabang ma borok salbrung salsabat krige phaitu masi maze sing media onugu potro potrika nugu o railway station o ayang border o thana ni hoite police bai hoite asukjon romjakha asuk atongka ahi atongka sing khanai tung CAA singya khu CAA sekang sa ke phai tungo kintu potrika sing Bangladesh ni borok phai huni rommani nukha kintu bono pushback khaima sing nugia pushback or romjang nei rokte oisa pushback khaija gangken police ni thani bo emon kuno information mane police ni thani tor tongkri semia kintu potro potrika ba social media sing nugia jar karone oti prahabo borok phano phayo CAA lagungye se oro kabangma borok phai tu khangkai CAA jodi implement khangkai borok teibo borok ni bagai kaham nai borok ni bagai positive nai 2014 31st December ni simi borok cut off year khaikya aboni bising jara phainai belai sak sakno ang dukho kosto ba bukha hamyangu
1971 इंदिरा मुजिब पैक ngei chukting lagi apru je hare borok phaikya abuni pore প্রত্যেক বছরের পর বছর ফাই তো চিনি ত্রিপুরা সড়ক যত বলক বেশি অথাং পাই চিনি ত্রিপুরা সড়ক লামা লাহার কতর চিনি বরক মাসা পানো করে না বিজনেস খানে তো না বিজনেস কিছু খাইলে করে চিনি বরক তে মাসে আংরে লামা করে তুই করে লেখাপড়া করে কোনো কিছু করে না হেলথ সিস্টেম তঙ্গ না এডুকেশন সিস্টেম তঙ্গ না রোড ফেসিলিটি তঙ্গ না ইলেকট্রিসিটি ফেসিলিটি তঙ্গ কিছু করে আজ আগেও তিনি CAA implement ingkangkai jagani bororok Bangladesh Afghanistan Pakistan bororok teibo o haw hapaikai sini totally demographic change ing thanai aw obokubui CAA Autonomous District Council 6 schedule lagungia ba implementingia ba abo applicable ya ni sapano ADC area वो जरा तंगने रो बरक सी एप्लीकेशन खाइमन ग्लाक किंतु आं ADC area ओ तंगे आई आं जुदी फाटर जनरल एरिया निखाई आं जुदी एप्लीकेशन खाइखाई गवर्नमेंट तो ऑटोमेटिकली ननानि बाउनिं थानाय आप्रो वाइसा बरक जुदी इंडियन नि सिटिजनशिप मान खांगाय इंडिया नि अन्यान्य राज्यों कोनो दिन खांगलाक बरक ओ त्रिपुरा हास्ते न तंगाय अरो तेबो बरक बाङै थांनाय जों तेबो माइक्रोस्कोपिक नि थांनाय सिनि बरक तेबो केसेब रेनाय अबहाय माने फले अरो सिनि जे रेशियो जे रिजर्वेशन तो माने आ रिजर्वेशन सिस्टेम को कमाई थानायसे ताबुक जों 31% दं जखन जनगण नांनाय बा सेन्सास नाय आ सेन्सास ब्रंखाय ऑटोमेटिकली जों तेबो माइक्रोस्कोपिक नि थांमानि फले सिनी जे रिजर्वेशन आ रिजर्वेशन सिनी कमाई थानायसे कमाई थांमानि लगे लगे सिनी TTA DC बो कमानानि चान्स दङो बेलायखे आं केबनो सेजाय आइसे केबनो सेजाया अन्यान्य पलिटिकल पार्टी रक CA नो तै जरा CA याफ्रु CAB नो तै जरा खरांति सानाय रक अ खरांति सानाय रक आफ्रु बरक बुथैख्या कगै बुथार जाखा कक जाखा हास्पाताल फैख्या आफ्रु जे हास्पाताल तो माने जे पेशेंट नि गाड़ी आ गाड़ी न पर्यंत 10 कासु माने अब सोशल मीडिया भाइरल अंखा आफ्रु बिप्लव देव मुख्यमंत्री তিনি পর্যন্ত 2019 সালनि ঘটনা তিনি পর্যন্ত একজন ওয়ানজই যারা आ गाड़ी का सुनाई आ पेशेंट हास्पाताल तो मन का सुनाई आबरक तिनी मासाबो एरासिया ओ जगह थांगै बेलाय खानां मानि कक এই पलिटिकल पार्टी जरा CAB नि बिरुद्धे आंदोलन खायै तिनी बरक थैजाखा अमुक जाखा ताबुक बरकनि बुकुगो कुनो फानस कक सामानि खोनायासै बिनि बागै साक बेलायखे दुख कष्ट मानु बखा बिसिङो आनी कक ओंखाय तिनी जरा आफ्रो आंदोलन खाने रक बरक तैसा तिसानान दरकार ठीक आसे नों त्रिपुरा हाव त्रिपुरा मथा खाइमानि परे नों तिनी कैसा नरक एग्रीमेंट खाइख्या आ एग्रीमेंट खाइमानि परक नरक मंत्री सभा थांमानि परे नरक कक सालिया आबो बेलाय अनफॉर्चुनेट आबो नानि उचितिया जों त्रिपुरासार थांतंना हंखाय त्रिपुरासानि जदि कुनो किसु हाया हंखाय जों आबोनो खरांथि साना नांगौ आं अकौनो सानाय दिनै अर त्रिपुरा मथा बता हंदी कांग्रेस बता हंदी CPM बता हंदी BJP बता हंदी कुनो किसु हन्ना दरकार करे त्रिपुरासा नों BJP खाइबो ओ CA जदि लागु हंखाय अर सिटिजनशिप मान खांखाय नोंबो थैनाय आंबो थैनाय निनी कपालो सुइजा करे पद्मबुबार निनी कपालो सुइजा करे याफा निनी कपालो सुइजा करे चाखरा आतरा जतन जों कुंथाय बारा बरक जों जतन त्रिपुरासा जों जतन अरनि सान अफ द सॉइल सो आनी कक आनी कयमुं जत त्रिपुरासार न फायदि जों कसा कुफुर कसम बुबार हनियावै जों ओ CA नि बिरुद्धे तेवाइसा आंदोलन खायना दरकार
tabuk ani te kaisa koimung Tripura mothao jara tongnai leader rok borok government tong Tripura government bai borok kerengi thangka ang koina musung borok no oroni CM Dr. Professor Manik Saha bo jehetu central government hoito pressure phaikya abo CA lagu khana bagai ni bo kogrigoi or committee khaikya ang Tripura mothani jara ministry tongnai jara leader tongnai borok no ang kobokna musungo oro Manik Saha no pressure na dorkar je Tripura sarok ni thangi thongnani lama obo kamai thangnai o CA lagu kangkai bini bagai ani koimung Tripura mothani jara leader ebong jara ministry tongnai borok no ang koinai obono khub dakti khaigei bono withdraw khaidina na bagai ang kobokna musungo tai kaisa kok ang sanamu sumai khawose je sini Congress party ni AICC ni in permanent invitee member tabuk bortoman MLA Sudip Rai Bormon kaisa kok saka CA ni kok CA lagung khangge oro Tripura এবং নন Tripura দুইটা গোষ্ঠীনিনো কিন্তু অসুবিধা নাই তাহলে কি জিডিপি তাই বিভিন্ন ধরনের অর সামুং হমুং থেকে আরম্ভ খাই ইকোনমিক থেকে আরম্ভ খাই যতনো Tripura এবং ওয়ানজি দফানি বরক যতনিনো অসুবিধা নাই এই কারণে বসিয়েনো বিরুদ্ধে কক সাকা কিন্তু সিনি বুকুং বারানি কাবাং বরক রক অবনো মানে খুব সাজাইয়া কক সাকা আং হ সাজাইয়াকে কক সানে রকনো আং কক সারনা মুসুমু তিনি ওয়ানজি দফানি বরক খরক সাঙ্গই সিএ ni বিরুদ্ধে ব অকক সামানি আবনো जों এপ্রিসিয়েট খাইনা দরকার আবনো जों বরং বন হামবাই সেনা দরকার নাই আং ওয়ানসুগু কিন্তু আবনো ওয়ানসুয়াগই বন পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল নুগুই বন বিভিন্ন ভাবে কক সামানি আবো খুব সাইয়া ব ওয়ানজি তিনি Tripura সানি বাগে খরাংতি সাকা ব ওয়ানজি তিনি Tripura সানি বাগে অবঙ্গিমানগ্লাই সাকা তিনি কংগ্রেস পার্টি রোমান স্ক্রিপ্টনি পক্ষে কক সাইতং হয়েছে অনেক বড় হন নর কংগ্রেস পার্টি তাম খাইকা কংগ্রেস পার্টি যদি তিনি তামন বন ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট রিয়াংকাই পাত্তা হনি তাবক যেটা রেলাই তমনি আ পাত্তা যদি কংগ্রেস পার্টি রি আইনই তুবি হাংকাই তিনি Tripura সারক পাত্তা দেমান খামু আবার ওয়ান সাউনা দরকার তিনি Tripura সারকনো ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট রিগোয় আইন খাইগে তিনি কংগ্রেস পার্টি নো অবরু তিনি কংগ্রেস পার্টি নো কবাং মা স্কিমনি বিসিংদি Tripura সারনো মথাংনা বাগৈ রাইট টু এডুকেশন রাইট টু হেলথ থেকে আরম্ভ খাই তামরিয়া টঙ্কা যত কিছু রেখা কংগ্রেস পার্টি 6 শিডিউল রাইব কংগ্রেস পার্টি এবং 3টা রিজার্ভ খাইনাই অ্যাসেম্বলি সিট রিজার্ভ খাইনাইব এই কংগ্রেস পার্টি নো খাই হইছে और कैसा कोक साना मुसुंग आं ताफुग्रक साजागिया तांगदि 84 सालनि 23 अगस्त पार्लियामेंट इंदिरा गांधी 6 शिड्यूल पास खाई 6 शिड्यूल पास खाई थांग 84 नि 23 अगस्त पास खाइमानि परेनो 31 अक्टोबर इंदिरा गांधी कवि बुथार जाखा बस जदि पार्लियामेंट 23 अगस्त अपनो पास खाइक्लांगि आगै बा पास खाइनानि सिगां 28 21 22 जदि ब इंदिरा गांधी बुथार जाखांकाय तिनि 6 शिड्यूल Tripura सारक मान खामु आबार उनो सिनि बरग वान सुनानि दरकार आइनो इमोशनली कांग्रेस पार्टी नो हामिया अदल हामिया हनै सानानि दरकार करै हनै आं वान सुगु अरनि थेके किसा हासलै किसा वान सुगु कक सालाके जाव नय आव आनिबो साव साया तंगिमान हायतु किन्तु सब जागानो नेगेटिव खाइता वान सुगदि पजिटिव नो वान सुगनानि दरकार Tripura सारे बिसिं रक ताव जरा कबां मा लेखापरा गोरां इंग्रेजी हिंदी सैमानाय कबां मा सुइमानाय बरक दङ ताबुक फाइले जों सालायनो Tripura land नै नरक सिरि खगलायका ग्रेटार Tripura land नै सिरि खगलायका बुको সেই দিনও যে ষষ্ঠ তফসিল ক্লাং থামানি পরে তিনি পর্যন্ত টিল টুডে ব পলিটিক্যাল পার্টি তামর ইমান খান Tripura সারকনো আনুসাদি কাজে অ হানি Tripura সা দফানি বড়রকনো আনি সোমং
সেই 6 শিডিউল रैख्लांनाय जे दल आ दल रैखांमानि परे गोबांमा पलिटिकल पार्टी अ हाव फाइखा ब पलिटिकल पार्टी तिप्रा सारनि बिखै 1 इंची मानै खाइख्लां मानखा आबो आनि सोंमुं दिनै बिनि बागै सीए नि फाइखा अंकाय सिनि बागै बेलाय हामिया सिनि बागै बेलाय बिपद सिनि बागै बेलाय किरिमा सिंसा आ किरिमा सिंसा आइननि बिरुद्धे जों जत्त तिप्रा सारक खरांथि सालायनायनि बागै आं जत्तनो कबगो जत्तनो हामबाय सार ताइ काइसे सोंमुं सीए द पार्लियामेन्ट एमपि गोबां संखा खालायनो बिल पास खायखा आबनि यागलो तिरुफ्राव बहायनो ताबो कमिटि खाजाका आबनि सीए नि जे कागजनि प्रोसेस रिनानि बागै तुमुनो ताबो बसकां सालो सेंट्रल कांग्रेस हायकाबा इंडिया अलायंस अमहाय पार्टी फनो फायखा बीजेपी नो मेसिनै हंगंका ओ सीए नो कासो जंनाय ना आबो सखमाय रिजाकनाय ना बाहाय वानसक मुंनि थान अरो कैसे कोकमा साव कांग्रेस पार्टी बराबरेनो सीए नि बिरुद्धे एक बरक जखन सीए बिल पास खायो आप्रु किन्तु गोबांमा एमपी नो सस्पेंड खायो बरक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तै बरक अरो सीए पास बिल पास खायो तै कैसे कहंकाय सुप्रीम कोर्ट ताकबो केस चलितो आदिक थेके सुप्रीम कोर्ट नो बाद नो रनायां যদি ইন্ডিয়া এলায়েন্স ফাইকা হাঙ্কাই এবং ইন্ডিয়া এলায়েন্স ফাইনানি নো পসিবিলিটি বেশি দङ 7 তারিখও जों যত नुनुकनाय 7 तारिखও नुखा हांकाय इन्डिया एलायंस जुदि फाइका हांकाय सीए टोटल बातिल नाय अब शुद्ध अरो त्रिपुरा आदिवासी कांग्रेस कमिटी नि कगिया अब्र त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमिटी नि कगिया अब ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी निको सीए कोनो दिन और लागू खाइजागला एवं इंडिया एलायंस जे मैनिफेस्टो पास ने आ ग्यारंटी अब नरक बरक जदि नुखांकाय बसक नायथक बसक माने सिनी बरक नि बागै काहाम और आदिवासी जों जरा इंडिजिनस होनजानाय रक राहुल गांधी साइड दंले जल जंगल जमीन अधिकार आदिवासी रखसे इवेन अकबो साका जदि दरकार खालायखा हांकाय 244 एबो जों चालू खायनाय अकबो साका राहुल गांधी एवं आदिवासी सकल जों इंडिजिनस जारा होनजानाय रक ओबीसी एसटी आदिवासी এই বড়রনি জনগণনানি বিসিটি বড়নি যে রিজার্ভেশন आ रिजार्वेशन बो तैबो इनक्रिज खायना को बसाय दं बिनि बागै आनी वानसुकमानि 10 बছर नरेंद्र मोदी जे सामंखैया कुनोफान सामंखैमालिया ब ताताल सामंग पाइखा ताबो इंडिया एलायंस फाइनानि बेलाय पसिबिलिटी 4 तारिख पर्यन्तला जों माना सिंलायनाय 4 तारिखनि जराव 12टा एकटनि बिसिङनो आं वानसुगो अ तिप्रा हानि जत्त तिप्रा सारक भाइनो रं आबिर बाजी फुटिरगै मोसालाय माना हेनै वानसुगैता कारण सीए दंग्ला आदिक थेके समस्या ताइ कैसे कक नारक जाखायनो किसा बखाव कसा जाखाय तुमुनो सीए सालंखा बा तिरुपुरा जे कुमुटी खायमाने आबो प्रोसेस सलिन दंखा 4 तारिख रं आबिर आबरो थुंनानि स्कोप मालिया बा इंडिया एलायंस फाइलिया फनों थांका बीजेपी नि फाइबिखा हंकाय तिरुपुरा बमहाय सिस्टेम तै प्रेस हारि खांकाय ओसीए नि बागै जों तिप्रासो स्पेशल तिप्रासो रखांनो बा बमहाय खलायना नांनो आन्दोलन बाहाय वान आफ्रु आं थासिङो जे कक्साका जत्त तिप्रासा और नों बीजेपी बता हुंदी जनजाति बता हुंदी कांग्रेस बता हुंदी सीपीएम बता हुंदी तिप्रा मथा बता हुंदी जों जत्तनो तिप्रासा थानसा नों थांखाय आं थांनाय आं थैखे नों थैनाय এই কারণে जों যদি কোনো কারণে ইন্ডিয়া এলায়েন্স ফালিয়া তাইওইसा नरेंद्र मोदी सरकार फाइका हांखाय जों आबोनि बागै कतर खरां माति सानाय कतर चबामा खायनाय दरकार हांखाय और केबोनि फ्लैग तातैतो कोनो पॉलिटिकल फ्लैग तैयागै जों कक थैसा आवाज कायसा खरां कायसा ngै जों यापे बाक्सा खाय जों साना मा हाय हांखाय अरनीति प्रसार दं एवं अकब आं सानो मुसुङो যদি जों तिप्रासार थानसाखाय खरांथि सैमान खांगाय अरनि अरिजिन जारा वानजि दंनाय रं
সেই রাজ আমল থেকে যারা তোনাय বড় বুঝनो লগিरि नायनाय आवानसुखौ बिनि बागै जों जत्त बरक যারা सीए नि बिरुद्धे যারা তোनाय শুধু ত্রিপুরা সিনিয়া ওয়ানজै ত্রিপুরা মুসলমান যারা তোनाय जत्त बरनो जों एक लगे तै थानसाकै आबनि बिरुद्धे जों खरां दिसाना दरकार जबा कतर खायना दरकार जतक्षण पर्यन्त सीए नो बातिल खायमिनि आसा सर सीए नो जोंथाय कायसा नायसिगि नायखांखै अब धर्मनि बागै कायसा बिल 30,000 मा हायगार नों वानसक बा ताय कायसा कखंखै सीए तुमुनो त्रिपुरा सारंनि बागै गुबुन आन्दोलन खायमानि स्लाय ओ सीए तायबो मारक तो बाबे त्रिपुरा सा कमरनि फासिं अम हायका द फ्यूचर बाहायका वानसक नों द थाजिं सायका माइक्रो स्कुमसे स्क्रु कमर जि थांसिनाय अबनो बम हायका वानसक अब कुबैक धर्मनतै कोनो रिजर्वेशन गैया धर्मनतै कोनो रिजर्वेशन गैया होननाय जे नरेंद्र मोदी बा बीजेपी जे कक्सामानि आं साक साक वानसुंनायखा ओ सीए किन्तु धर्मनतै सीए अंकि किन्तु धर्मनतै मेन नासिगमु आनि नाहारमु माने बरक जेटा नाहारमानि आं जेटा वानसुंनाय मानि धर्मनतै कोनो जेमन अर ख्रिस्टियान जरा ख्रिस्टियान दायबादों थांका बरक एसटी फेसिलिटी बादमा खायनाय हनै किन्तु अर आन्दोलन खा आयांखै बरक सावो धर्मनतै कोनो रिजर्वेशन गैया तिनि सीए साव साव फायनाय अर जरा माने हिंदू जरा खायनाय आरो आयां फातानारो जरा रोखाय जागनाय बा साप्रेशन खायजोंनाय बर' इंडिया फायखांखाय बर'आबो माने माननाय पारसी ख्रिस्टियान जैन अबहाय जरा धर्मीय संख्यालघु आ बर'नो और सीए इंडियन सिटिजेनशिप रेनानि कक सावंखाय जदि आबनो वानसुक नायखांखाय धर्मनतै किन्तु बरक सीए नो लावखाय आबानो वानसुक बांग्लादेश हिंदू बर टर्चार खायजों फैनाय अ हिंदू खोरनाय तारपरे मुसलमान खेरिया तारपरे के ताहन ख्रिस्टान के अब हाय वो नुखा नाहारी नायखांखाय धर्मनतै बरक सीए खायखा एनआरसी एके खायखा बिनि बागै आं वानसुगो बीजेपी अब बेलाय किनिमा सिंसा कैसा दल अदल धर्म नतै और जाति नतै बर कबां मा कक सका और जरा बेलायके कक आसे कबां कक सानानै करे आं खरकसे ख्रिस्टियान आनि ख्रिस्टियान नि गिर्जा सबाई जागमानि ख्रिस्टान टर्चार खायजागमानि विभिन्न जायगा गिर्जा खायतंफ्रो बुजागमानि अब भारतवर्ष अब चलि आइसे वानजिকক बाय नाना भाषा नाना मत नाना परिवार हाँ अरे मणिपुरनि अवस्था तामो मणिपुर नुखाबलेसो आं तो मिया से बांगमुनि फायबायसि जम्पुई पहाड़ सारा जम्पुई पहाड़ गुरि होय मिया हर 12टा समय आं न'सो फायो हर 12टाव आं नुखायसि आरो नि जम्पुई पहाड़नि जरा ख्रिस्टियान तनाय बरक कक साका बरक आगि बीजेपी खायो बरक परिष्कार साका मिया न जे यस मणिपुरनि जे घटना नुकमनि परे सिनि जम्पुई हिलो बीजेपी ताई केव खायनाय करे बरक परिष्कार साकायसि এই দিক থেকে কংগ্রেস পার্টি যত ধর্ম কর্ম ভাষা নতই তুমি বড় যত সেকুলারিজম তো বিনি থাকে এই কারণে কংগ্রেস পার্টি সিনিতি প্রাসানি বাগে এই কাহাম আবানি ওয়ানসো সংবিধান বসুজরাতি সেপি বাহে ওয়ানসো সংবিধান যদি বিজেপি ফাইবি গায় অরতাই কোনো সংবিধান দংলা ত্রিপ্রাসাবো দঙিমানগ্লা ब्रन संविधान ত্রিপ্রাসাবো দঙিমানগ্লা संविधान बो तंगला मुसलमान तंगिमानग्ला ख्रिस्टान तंगिमानग्ला तम आदिवासी तंगिमानग्ला जनजाति ताहने बनो दलित तंगिमानग्ला केबो तंगिमानग्ला एकमात्र हिंदू जय श्रीराम का बरनि धर्म अवसरताय किनु एक भाषा नाय एक धर्म नाय एक बुत नाय वान नेशन नाय बरनि हारम এই কারণে ন রাহুল গান্ধী অনেক কষ্ট খাইয়া কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত
ভারত জুড়ো নাই যাত্রা খাইকা এবং মণিপুর থেকে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত ভারত জুড়ো নেই যাত্রা খাইকা নেই যাত্রা বলতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধী बिनि भारत जुरो नै यात्रानि जराव गोबां बरक बाय ड्राइभार खैनाय मिस्त्री खैनाय कृषक खैनाय बुरै सिख्ला जवान फौजी जत बरक बाय कक्सा बरकनि दुख सुख जत बरक बाय कक्सा मानि परे आ जागा फैसा बायगा जे ना भारत जुरो नै यात्रा एबं नै पाँचटा नैनि संकल्प तेगी ओ इंडिया एलायंस एबं इंडिया एलायंस फैका अंकाय तिनी सिखला चालाय থেকে आरम्भ खाय सिनी बुरी रक থেকে आरम्भ खाय যারা পড়াশোনা থেকে आरम्भ खायनाय যারা যুবক যতনি বগैनो गाहाम नाय अब आनि वानसुकमु सिनी आबन हारमु पाइथाक सोमसा सीए दसं मोटामोटी सालायखाया ताबो अंकाय जुबक रनो किसा तुयै दावल इंजिन सरकार दमिन थाका ताबो अंका त्रिफल इंजिन चाकाट गरि दङ फेबा नों बोसोरजरातै त्रिपुराहानि जे बेकारकनो वासयनाय कांका समस्या बोसोरजरातै समाधान हायका नुक्ताम नैखाय नों खरकसा कांग्रेसनि जे जेनारेल सेक्रेटारि दै जनजाति मोर्चा प्रदेश आदिवासीनि चेयरमैन ङै ताबो त्रिपुरा हास्टेल त्रिपुरा सरकनो जों स्पेशल गोबां ख्लायनो जों नुकजाक माने हिंखाय निजिनि हाव थैनानि पर्यन्त जागा खरै हायनि दंखारां पैसा अभाबनि बागै बेकार समस्यानि बागै गुबुन हास्टेल बुनि प्लेट ककतिरपर मनि खातिमा दंमानि निजिनि हाव बुइनो तबना काला निजिसि बुइनार सामथांमा दं बेलाय दुखुजनक बुसकांनि साल औ सरकारनो बमायका नुक बा बोसोरजराते आशाबादी थिनांगो बमायका चेंजिं रस नबरन खायमाने बाहाय वानसनो बेलाय गाहाम कक्संखा अरनि सिखला विशेष केसिनी कुंथै बारा त्रिपुरा सरक आनी अक खनाय गोबां सिखला रक हयतो कमेन्ट खैमानो किन्तु अब कक आनी वानसुक माने कक कुबै 2018 बीजेपी आईपीएफटी सरकार फाइनानि सिगां आं कुनो दिन खोनाया त्रिपुरा सरक ड्राग्स चाव होनाय हे त्रिपुरा सरक चुवाक नुमानि खोनाखा किन्तु चुवाक बाय ड्राग्स किन्तु फेरो त्रिपुरा सरक माने त्रिपुरा हावना आं खोनायाखौ 2018 नि सिगां ड्राग्स निक किन्तु 2018 त्रिपुरा सा तामहन बनो बीजेपी एवं आईपीएफ टी फाइमानि परे ड्राग्स निक खोनाखा एवं सिनी सिखला चालाय रक सामुंकरै लेखापड़ा खाइमानि परेबो चाकरी मानियानि कारणे बुमा बुफा बिनि संसानक ताहनाय आजिनाय करिंनि कारणे त्रिपुरा हानि फाताराव थाङै बेंगालुर दिल्ली शिलं मुम्बाइ विभिन्न जायगायाव थाङै सामुंखायै बरक रां पैसा हाजार हजार जारा हरनाय दं किन्तु गोबां कुक्सिनि बरक सिखला चालाय रकनो किन्तु ड्राग्स बाय एडिक्टेडनि थाखाय अब बेलाय क्रिमा सिंसा बेलाय वानामा सिंसा आ सिखला चालाय रकना आनी कोयमुं दंनाय बुमा बुफा कष्ट खायै नरकनो असुजरा परिरेखा बुमा बुफा नरकनो असुजरा कोनो मते ताहनाय बनो फोरोंखा बुमा बुफानि कष्ट नना हाती बुमा बुफानो पुसिनानो बागै व्यवस्था ना हाती ड्राग्सनि होइते याकारती ड्राग्स नुमानि आबो निनि सिमिया टोटल चिनि जेनारेशन सेस खायदों बिनि बागै आं ड्राग्सनि बिरुद्धे अकक मासानाय एक दुई नम्बर ओंखाय कांग्रेस पार्टीनि मेनिफेस्टोआव परिष्कार साजाक दङ जारा सिखला जालाय ग्रेजुएशन कमप्लीट माने बरबो जदि कोनो इउनिभार्सिटी खायनानि थांखांखाय बनो मासो 8,500 टाका खालायनाय बिनि फ्यूचर एजुकेशन बा फ्यूचर ब्राइटनेसनि बागै सिखला चालायनो 30 लक्ष चाकरी दिनायनि बागै अग्निवीर जे ताबुक तुमानि आबनो चेंज खायना बागै काने सिखला रंनि बागै कांग्रेस पार्टीनि जे मेनिफेस्टो तुखा आबो इंडिया कोनो दिन आसक नायथक मेनिफेस्टो या खायसे शुधु सिखलानि सिमिया जत्तसिनि त्रिपुरासा एवं त्रिपुरासाया इंडियानि जरा बरक दंनाय बरकनि बागैनो अ मेनिफेस्टो बेलाय गाहाम बिनि बागै
BJP जे दल borok belai kirima sengsa borok kok sagu tamu hnai bono tamu mukto jani humane borok drugs mukto dehan nesha mukto hono kintu borokni leader se nesha jukto haise borokni bo jodi police jodi thik bhabe verification khaikai kabang ari sini thani information tongle kabang ma gaza charge khani borok rang riwi borok gaza tan yakhetoni haise abo sunukha bini bagai o drugs theke mukto na ek 2 number nungje saka double engine tabo triple engine nukha triple engine ni লোকসভা নির্বাচন চিনি বড় বুথ বয়কট খাইয়া বলে তামবাগে বুথ বয়কট খাইয়া লামা করে তৈ করে মুখ্যমন্ত্রী জনসভা থাকতো মানে লামা কা সুজা খাবলে তৈ মানু ইয়া হনে বড় ডাবল ইঞ্জিন তো যদি কোভিড ডেভেলপমেন্ট খাঙ্গাই কোভিড যদি কিছু বড় হ্যাঁ কিছু বড় যারা বিজেপি খাইনাই বা তীব্রমতা খাইনাই বা আইপিএফটি কিছু বড় হয়তো ডেভেলপ খা কিন্তু এজ এ হোল তীব্রা সারক তাওগো মাইমা সাইয়া তাক বাহিনী বুসা ফালি দংলাयो তাক বাহিনী মায়ং বাই তাং হনাই বনো নক সবাই জাগি দङो বুসা ফালি চাইমা দङो মুয়া ফালি চাইমা দङो লেখাপড়া তাও মা খাইয়া হসপিটালে সুবিধা করে লামানি সুবিধা করে এই কারণে তো বড় বুথ বয়কট খাইকা এবং এই ইলেকশনের পরে কবাং মা জায়গাও তাক বাহিনী বড় লামা কাসু বড় আন্দোলন খাইতং তাওনি বাগৈ যদি ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার डेभलप खाई तुंगा के आज जगह सोई आंखा जतन हामबाय।